दुर्दशा देखी परर व्यथा देखी परर मृत्यु देखी निजर दुर्दशा व्यथा मृत्युर आशंका करी भांगी पड़ा झाउली पड़ा बा कांदी आकुल होगा से सब दुर्बलता यार निराकरण दिगरे चेष्टा करती जो मैंने शक्तिमान तेणु भाषा ना पितृवियोग मातृवियोग को सांत्वना देवार आम से भाषा आम पाखे ना यहाँ निश्चित भाव दुखद एवं कथा भी अच्छी पुत्र कुपुत्र हो पारे माता के कुमाता हो न पारती एवं श्री श्री ठाकुर बाणी तो आम भी देखिले जुगे जुगे नारी कोले आसन भगवान नारी होते जन्मे जाति नारी जगतेर प्राण माँ मान कोड़े भगवान भी आसती जेटा ठाकुर बाल्य काल माँ को सांगे जाइए कहार पिलाटी ठाकुर निजे कही परवर्ती अध्याय जे मु छोट बेले माँ साथी जाइली से समस्ते किंतु मन उणा कर झीटी एटा सचराचर देखा जाए सर्ट धरती चिंतार पड़ जगतवासी तेणु ना मन उणा करती कहीं झील जन्म हेले मणिक मेला करदे आ पुओ हेले जाके जमक करती ठाकुर से कथाटा कहते बाल्य काल कथाटा जे मु किंतु चिंतार पड़गली मु कहली मो माँ तो मते जन्म देइचंती मोर धारणा थिला माँ माने पुओ जन्म दे पुणी जो देखिली जे झीटे जन्म होइछि मु आहुरी चिंतार डुबुली ए माँ माने ही केवल जन्म दे पारंती झील भी जन्म दे पारंती पुओ भी जन्म दे पारंती से दिन ठारू मातृ जाति प्रति मोर श्रद्धार मुंड नहीं गला जे होचंती श्री श्री ठाकुर बाल्य कालरू एई भावनाटा मुंडरे आस्तिला तांकर परम पिता परमेश अपनी आचार्य धर्म जीवे शिखाए करी कराउ थाए मुहि तेणु मो बिनु अन्य गति नहीं तेणु जो कहते जीवन उद्देश्य हल अन्यत्र आम वैष्णव शास्त्र शुणुचे जीवन उद्देश्य हल सद्गुरु के पावा से पृथ्वी ते अत आशा जावा पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयन ए क्षण सज्जन संगति रेखा भवती भवान अवतरणी नौका तेणु भज गोविंदम स्मर गोविंदम भज गोविंदम स्मरण सदा सर्वदा जे कथा कहते पूर्ववर्ती स्मर गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते आमर मतीटा जे बाह्य आडंबर भोग विलास आच्छन्न रही एक भी ताधरे जगत गुरु शंकराचार्य चेतई देइचंती मूढ़ मते भज गोविंदम स्मर गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते तेणु से जहा सत्य से चलीगला बेले हरि नाम सत्य है राम नाम सत्य है तेणु भागवत अति बड़े जगन्नाथ दास भी लिखी जे सर्व शरीर मध्य सार दुर्लभ नर कलेबर सुलभ नाम नाप घटे नाम नाप घटे तो माइकी लगे तो डकडक पड़ी पड़ोचु धैर्य ना बतुरे बतुरे कि माने भेदे कि पढ़िया भी धैर्य ना सप्ताह बही तो गोटे सप्ताह बही माइकी बाजुची मान तो धर्म हो हरिवंश बही हरि वंश किए आ हरि मो उपर कौन प्रभाव मोर प्रति कौन काम ये सब आलोचना करने को बेल ना तेणु सर्व शरीर मध्य सारा दुर्लभ नर कलेबरटा एत सहज लब्ध ही ना एक बार दुर्लभ ये सुलभ नाम नाप घटे सस्ता केवल परम पिता दान सतनाम यही जुग ठाकुर जेटा कहते भगवान खुजते है ना नाम खुजते है ठाकुर जप ध्यान तपस्या अत्यंत कठोर थिला नाम पाइबा एथरे जाचिकी देइचंती अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म मही तले अनेक जन्म तप करी मते बरिले गोप नारी सब भागवत प्रांजल लेखा है तेणु यही सतनाम पाइबाटा हूँ भाग्यर कथा अनेक जन्म तपस्या साधना थिले मनुष्य सद्गुरु प्राप्त हुए तेणु से नामर कथा बहु भाव कहुई तेणु आसला बेल एक श्री श्री दादा पूज्यपाद श्री श्री दादा से लेखाटा के मर्मस्पर्शी लेखा साथे तो जाबे ना किछु रे मान तबे बोझाटी बाड़िए केन मरे छय मान आमे जंजाल पड़ौचे अजथा मामिलती मुंड पड़ौचे चलीगला शगड़े हाथ मारुचे आमे कष्ट दुख पाइले भगवान को दोषारोप करुचे ठाकुर बाणी हसबी खेले भी लुट भी मजा है जा इच्छा ताई करबी सब मार धर्म पालिबु नहीं स्त्री धर्म पालन करबी ना भल संतान आसीबे कि हसबी खेले भी लुट भी मजा है जा इच्छा ताई करबी सब
আর ঠকবি যখন বলবি তখন রক্ষা করো কেশব। কেশবকে তো বাবার কেনা কান ধরে টেনে আনা, তিনি খান্টি শোলা না তোর মুখের করে কথায় ভুলে না। মরিগলা তো সরিগলা, ঠাকুর কলে কি কলে সরিগলা, পুଣି আরম্ভ ହେଲା পା ଦାସ ଆଇଲେ ମୂଳରୁ ଗା ପୁନରପି ଜନ୍ମ ପୁନରପି ମରଣ। ସରିଗଲା କୋଉଠି? ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ହଉଛି କେ বলে সব ফেলে যাবি, মরণ হাত ধরবে যাবে, মরণ যেତେବେଳେ হাত ধরিব ସବୁ ଛାଡିକି ପଳେଇଲୁ ବୋଲି କିଏ କହିଲା? জীবনে যা তুই নিয়েছিস, ଯୋଉଟାକୁ ଭାରି গুরুত্ব ଦେଇକି କରିବା କଥା ତାକୁ ତ ଅବହେଳା କରିଛୁ। ତେବେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଦିଗଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବି ଦେଇଛୁ ତାରି ଫଳ ତ ନେଇକି ଯିବୁ। এই জন্মে তুই করবি যা উন্নতি বা অবনতি, তারি কর্মফল করিবরে স্থির পরলোকর গতি। পরলোক গতি কুয়াড়ে হব? অন্যত্র মুক্তির কথা, মুখ্যর কথা সবু উঠে এই সময়। ঠাকুর কৌଛନ୍ତି মন সরল মধুর বচন আর বুকু ভরা প্রেম। মন সরল, নিশ্চিତ ଭାବରେ ଆମେ ଜଟିଳିଆ ଧରିଛୁ। এই କଥା କୁହା ହଉଛି ମାଇକି ଲଗେଇକି। ଭାରତ ଭୂମିରେ ଧର୍ମର କଥା, ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ରହସ୍ୟ କେତେ ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ମିଡିଆ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅବହେଳା କରିଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ମନଟାକୁ ସରଳ କରିବାକୁ ଟିକେ ହବ। ଆଉ ଯାହା ପିଛିଲା ପାଠ ପଢା ଯାହା ସବୁ ତାକୁ ଟିକେ ଥୋଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ମଧୁର ବଚନ ଆଉ ବୁକୁ ଭରା ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବାର ହୃଦୟ ନେଇ ପ୍ରଭୁର କଥା ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାରେ ପହଞ୍ଚେଇବା, ଯୋଉଟା ଡିପି ବାକ୍ସ କଥା। ସେଇଟା ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରକାର କର୍ମରେ ରକ୍ତ ରହିଲେ ପରମପିତା ପୁଣି ସେଇଭଳି ସ୍ଥାନ ଦେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷଣରେ ମୋର ସମୁଦି ହେଇଗଲେ ସେ ଟିକେ ଦୂର ସମ୍ପର୍କ, ମୋ ପିଉସା ପୁଅଙ୍କର ବଡ ପୁଅ, ତାଙ୍କ ଭାଣିଜୀ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ହିସାବରେ ଏବେ ବି ଭାସ୍କର ଭାଇଙ୍କର ସମୁଦି ଡାକଟା ଶୁଭୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଛୁଆ ଦୁଇଟିଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଭାସ୍କର ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖେ। ଆଉ ମା ତ ପରିଚୟ, ଆଉ ମା ହିଁ ପରିଚୟ। ତେଣୁ ମା ଯିଏ ମାପି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାଇ ହଉ ପୁନରାୟ ସେଇ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ବିଧେଇ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। କାରଣ ଏ ଜୀବ ମରଣ ନିକଟେ ବେଗେ ଚିନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଘଟେ। ମାଲିକ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଲି ସାମିଲ ହେବା। ଆଉ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଟିକେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ, ଲିଗାଲ ହେୟାର ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ପଇସା ବାଣ୍ଟକୁଣ୍ଟ ହବ, କୋଉଠି କଣ ଅଛି ପଇସା ପତ୍ର ବାପାଙ୍କର କି ବୋଉର ଯାହା ଏଟା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ ଅନ୍ତତଃ ଏଇ କଥାଟା ଟିକେ ମନେ ପକେଇବା, এই ଯୋଉଟା ଅସଲ ଧନ, ଧର୍ମ ଧନ, ଯୋଉଟା କି ବାଲ୍ୟ କାଳୁ ଧର୍ମ ଧନ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି, ସେଇ ଧନର ଅଧିକାରୀ ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦାୟାଦ ମାନେ ସେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୂତ୍ରରେ এইটা ଟିକେ ଆଜି ମଥାରେ ନେଇକି ଯିବା। ମୋ ବାପା କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରିବାରରେ ଆସିଲି, ସେ ବଢିଆ ମୋ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦାୟାଦ ମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ତା ନହେଲେ ଭୂତରେ ବେଗାରୀ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଦେଖିକି ଗଲେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା। ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ଭାସ୍କର ଭାଇ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ସେ ବି ଉପଭୋଗ କରୁଥିବେ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯତ୍ନ ଟାଣି ଆଣିଛି ଏତେ ବାଟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିବେ। ତେଣୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ଘନଙ୍କର ଚରଣ କଞ୍ଜରେ ମୁଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ, ସେ ପୁଣି ଆସିକି ତାଙ୍କ ବଳକା କାମ ଦାମ ଦାୟିତ୍ୱ ମେଣ୍ଟାନ୍ତୁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମାର୍ଗ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଶବ୍ଦର ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଅନ୍ତତଃ ସବୁବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଯେମିତି ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ଯୋଉଠି ବସିଲେ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାହେଲେ ସେ ଆତ୍ମା ଖୁସି ହେବେ। ଏପରି କହିଛନ୍ତି ଜାଗତିକ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ସମ୍ବଳ ବି କିଛି ନଥାଏ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ, କମ୍ ସେ କମ୍ ତାଙ୍କର ସେଇ ସବୁ ତିଥି ମାନଙ୍କରେ ନିରୋଳା ନିକାଞ୍ଚନ ଜାଗାକୁ ପଳେଇବୁ, ତାଙ୍କର କଥା ସ୍ମରଣ କରିକି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦୁଇ ଟୋପା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଢିବୁ। ସେଇଟା ତୋର ହବ ଉଚିତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଦାୟାଦ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର ଅଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ